Basically cryptocurrency Scarface. سلام علیکم عزیزای دل، امید که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به چینل ما. دوستای عزیز سلام علیکم، خوش آمدین به چینل BabaCrypto. امروز دوستا در مورد ازی که آیا امکان داره که مردما کارگرا و کسایی که کار میکنن در کمپانی‌ها امکان داره که معاش خود از طریق کریپتوکارنسی یا بیت کوین به دست بیارن؟ چی خوبی‌ها داره و چی خرابی‌ها داره؟ و بعضی از اخبارهای داغ کریپتو رو در موردش امروز بحث میکنیم. یادتان نره که ویدیو رو تا آخر ببینین. بله. اولین مسئله ای بود که در 14 اپریل بازار کریپتوکارنسی بسیار یک نشست پایان کرد. قیمت بیت کوین از 40000 پایان شد، 39000 شد، اتریوم 3000 شد و بعضی کوین های دیگه که هر کدومش دلایل خاص خود داره و بعض خروج یک دفعی بیت کوین از بعض مارکت ها و از بعض صرافی‌ها و بعض تصمیم های بعدی که در موردش گپ میزنیم. اخبار دوم در مورد ADA کاردانو نیست. اخبار دوم درباره اولابس است. یکی از نتورک های بلاکچین موجود است در بازار فعلا و این اخبار دومی درباره از این است. اخبار سومی درباره ایلان ماسک است. چهارمیش درباره تویتر است که باز پنجمیش درباره بعض از چالش هایی که روبرو شده. بله خب یک اجازه گپ دیم نموردش. خب اولابس گفتی، دورسی رو گفتی که دورسی یکی از رئیسای یکی از بیزنسمن‌های بازار کریپتو است. این یک دونه NFT را در 2.9 میلیون دلار در سال 2021 خریده بود و این هفته قبل به 48 میلیون دلار فروخت. یک خبر دیگه خبر اولابس است که 350 میلیون دلار در کمپانی خود علاوه کردن و این تاثیرات کرد به ارزش کمپانیشان. به طور عموم که سعی کنین فعلا ارزش کمپانی اولابس به مقدار 21 میلیارد دلار میرسه. بله این خبر دومی. خبر سومی است دوستا، ایلان ماسک کل ما میشناسیم. ایلان ماسک فاوندر کسی که کمپانی تسلا موتور برخی را جور کرده، پیش از او پیپل را جور کرده بود، یک سیستم روان کردن پیسه و طرف و یک پیشنهاد داد که ما میخوایم این توییتر رو مکملا بخرم با ارزش 43 میلیارد دلار. پیش از اینکه پیشنهاد 43 را بده چی کرده بود؟ پیش از اینکه پیشنهاد بده همراه رئیس توییتر یک قسمت سهم توییتر خرید. حالا مکمل میخواد کلش بخره و این چی تاثیر داره؟ اول تاثیرش سر کریپتوکارنسی بازار کریپتو است. قیمت دوج کوین وقتی که خبر اعلان کرد 5.6% بلند رفت قیمتش و تمام قیمتای شیر یا اسهم توییتر هم بلند رفت. یک خبیسیار یک نفر چقدر تاثیرات میداشت هر گپش. یک گپ میزنه گپش وقت تاثیراتش تمام مارکت رفت، قیمتا بالا و پایین شد. بیا در مورد ازی بگیم فایشان که چی چیزا خواهد شد اگر مردم معاش خدا یا پول خود از طریق کریپتوکارنسی اگر بدست بیاره، چی خوبی‌ها داره و چی خرابی‌ها رو میتونه داشته باشه؟ نوید جان من فکر میکنم که به این زودی‌ها در افغانستان نخواد کسی معاششون از طریق با بیت کوین یا ارز دیجیتالی بگیرن. در جهان هم فکر نکنم و من میشه که با که ما کم ریسرچ کردیم یا کم تحقیق کردیم بعض از فایده‌شان همین است که مالی کارگر بسیار کم تبدیل میشه. فایده دومیش است که میشه که ارزش پول یا ارز دیجیتالی بالا بره طول زمان و بعض از نقصایشان این است که میشه که ارزشش یک دفعه پایین بیاد. مثلا اگر شما 50 بیت کوین میتونستین که 10 بوتل بخرین و به مرور زمان میشه که یک دفعه پایین بیاد و از طریق 50 بیت کوین تنها میتونین 2 بوتل بخرین. پایین آمدن ارزش همین خود کوین که است. و یکی از نقص دیگه ای است که کسی که معاش میده خود رئیس کس یا کمپانی که معاش میده با او چی نقص داره که و ریپورتشون منظم جور کردن نمیتونن، به خاطر که اگر معاش را از طریق الکترونیکی بدن، از طریق ارزهای دیجیتالی بدن، بعد از او
یا که هستن ریکورد کردن نمیتونن و نمیشه که دم وزارت مالیه یا اینجا برن و ریپورت منظم تهیه و درست کنن. و فعلا که هست بعض از سپورتمن های بسیار مشهور و ورزشکارای مشهور که هستن بعض از مقدار پولشان یا معاششان از طریق بلامی ارز دیجیتالی میگیرن و بعض از همی وکیلا که هستن وکیلای بعض از شهرها یعنی همون پیسه دارا معمولا پیسه دارا کسایی که پولشان زیاد است به خاطر به مردمای عادی ریسکش چی است زیاد است. گفته بودن که یکی از نفرایی که خود کمپانی کریپتوکارنسی رو پیش میبره گفت که ما آپشن میتیم، ما گزینه میتیم بر مردم که میخواین کل پول خود بگیرن توسط کریپتوکارنسی 50% چه بگیرن یا 10% چه بگیرن، چون اگه کلش بگیرن براشون سخت است که بل خود خانه و کرای خانه و کرای برق گپا مثلا چی کنن پرداخت کنن. حالا ما شما یک اینترویو بسیار اساسی در مورد زمین که چی خوبی‌ها میتونه داشته باشه و چی بدی‌ها را در اسکرین میبینیم. اینترویوش گوش کنین به انگلیسی است و امید است که سابتایتل این ویدیو روشن کنین که تمام گپایش به طور درست بفهمید. Spoke to Philip Bachnight of Fisher Phillips to find out. Philip, thank you for joining us today. We're here to talk a little bit about people getting paid in Bitcoin. And I have a little stat here I want to read off to you. This poll by DeVere Group recently showed that more than a third of millennials and half of Gen Z would be happy to take 50% or more of their paycheck in Bitcoin or other crypto. I'm a little bit skeptical. I think that sounds a little bit like marketing for the industry. But to start, what do you make of that stat? Well, I think it really shows that the pandemic really changed things for people. It made us reevaluate our priorities and what matters to us. And the workplace was no exception. Employers want more autonomy and flexibility and control in every aspect of their workplace and their workplace lives. And, being paid in cryptocurrency is just a natural extension of that shift. Yeah, definitely. We've seen just a surge in interest in crypto since the pandemic. So here and there, we hear these stories about, pro athletes getting paid in Bitcoin. We've seen the mayors of New York and Miami talk about receiving 1, 2, 3 paychecks in Bitcoin or other crypto. That is a lot different from everyday individuals. What are you seeing in terms of interest there, in terms of what you're hearing and the clients you're talking to? Sure, I think there's definitely an interest from employees to see whether or not they can get paid in cryptocurrency. They're definitely asking their employers whether this is an option and what the options may be. And I think from an employment perspective, the employers and businesses really need to evaluate that to determine what the options are. So at least they have a response to their potential workforce, whether it's applicants or current employees, about what those options are and what they're willing to do. Is there a time where it's appropriate or ideal to, is there an ideal candidate to be receiving their paychecks in crypto? Receiving crypto as an investment is much different from crypto being used as money. A lot of people are getting their paychecks because they need to pay their bills, and just a lot of other people and vendors or what have you that don't necessarily receive cryptocurrency payments. What is the distinction there for you? Sure. I think that's a good question. And I think it's really going to come down to the individual person and what their personal circumstances are. You mentioned athletes. And listen, a lot of those professional athletes, well, they're professional athletes, right? They're millionaires already. And so they have the ability to be paid in cryptocurrency and take a little bit more risk with their earnings. But for the individual person, I think it's going to determine and really be based on your personal circumstances. Not every grocery store is going to accept payment in a cryptocurrency, right? And that's certainly a factor to consider. But there's a lot of people who are willing to take that chance. And again, there's the option to only receive a portion of your salary in Bitcoin, right? Or cryptocurrency, I should say. You don't have to be paid your entire salary in cryptocurrency. You have the option, assuming you can even be paid in that. And one thing I will say is that as an employer, from the employment perspective, you're going to need to evaluate federal and state wage and hour laws to be able to determine and evaluate if that's even a viable option. So before, we jump straight to, what type of employees can receive it from the employment perspective, you're going to want to know,
and evaluate whether or not that's something that can be done under federal and state laws, just based on what you're trying to accomplish. Right. Well, you beat me to it. That was the next thing I was going to ask you, actually. Say that my skepticism is a little bit overblown and everybody wants to get paid in crypto. Aside from what you just mentioned, what are some of the other challenges to employers in doing so? Sure. Well, again, first thing is you're going to have to evaluate the federal and state wage laws, because cryptocurrency doesn't really fit neatly into any of the currently existing statutes. You're also going to need to evaluate from an employer perspective whether you're going to pay directly in cryptocurrency or whether you're going to use a third-party processor where you pay in cash or a fiat currency where it's automatically converted. One of the issues for employers to consider is that if you're going to pay directly in cryptocurrency, that's considered a non-cash wage. What that means is that there's going to be different withholding and reporting requirements. So if you are an employer and you're not aware of this distinction, or you're unsure how to remain compliant, you could potentially erroneously report withholdings or potentially erroneously withhold. So those are some other issues to consider as well. Sure. Okay, so to recap everything, give me your top 2 or 3 pros and top 2 or 3 cons on receiving some or all of your paycheck in crypto. Sure. Well, I think I think that 3 things that employers would need to consider is, one, if you're going to be paid or pay employees in cryptocurrency, you're going to need to evaluate your state and federal wage and hour laws. You're going to need to evaluate whether or not you're going to pay directly in cryptocurrency, and whether or not you're going to use the conversion rate. One other thing I think is that you're also going to need to evaluate your policies, right? You're going to need to update your policies if you're going to pay employees in cryptocurrency. دوستای عزیز، این بود در مورد از اینکه چی امکانات وجود داره که مردم ها از طریق کریپتوکارنسی پول بگیرن و بعض اخبارهای دیگه یادتان نره لایک و سابسکرایب کنین. تشکر که ما را همراهی کردین تا این بخش از ویدیوی ما و نظریات خود نوشته کنین در کامنت. تشکر بسیار زیاد و امید دیدار تا این ویدیوی بعدی کارتون رو به الله پادکست کنین. Basically cryptocurrency, Scarface. Join up.